Nanalo, eh. Don't move! Oy, baby. Ha? Behave! Wala na kanya yan. Ay! No! 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 Ayan, palo ka na ni nanay. Yan na. Sabi ng wag subo yan eh. Ano? Garga! Abu! Baby! Ikaw. Agong baby. Tawag mo na, baby. Kaka-bebe! Mga bebe. Agong si mga baby. Aba, ding-ding! Ba? Aba, ding-ding! Di na sumasagot yan. Aba! Ala, babay na nanay! Abu! Bye-bye. Battle net. Matsura na. Ay, ano siya. Ay, tinali yung paa. Parang kay ano Sohan? Yung pinanood natin? Ayan. Sohan. Zoan. Sohan. Ay, kawawa naman yan. Ay, kawawa yan. Palo. Paano ko? Abu! Abu! Galit na po. Abu! Sino, baby? La 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 la. Masay pa. La 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 la. Lang balong pero. Gusto pero lang. Let's open. Bakit mo na yung sarili mo on YouTube? Let's open. Matamat. Alam mo. Naka-YouTube ka niyan na. Yung picture niya na kay Quincy, yung naka-corona siya. Sabi ng Di kaya Ano, yan eh. bigla yung ida.